Meron tayong S22 Ultra. Tayo magkano to? 512. Ito 31, 512 gigabytes. Nakalock sa Smart 30. Meron din silang smart lock, 30,000. Ang ganda pa rin, no? Solid. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. Ayan. 512 gig. Naka-tempered glass na to. Itong isa. Solid. Ito 30K. Smart lock. 512 gigabytes. 256 tayo magkano? Meron siyang 256 28.5. Ito. Burgundy. 28.5. S22 Ultra. Ganda. Ito 25.5 128 gig oh. S22 Ultra. Kinis oh. Ayan, check nyo.